So good evening guys. Today I'm gonna talk about gender and family. So what is gender and family? Gender and family refers to the relationship between the social contracts of gender roles and the structure of the family unit with the context of social sciences. So ang kani di ay gender and family kay kaning kuani sa na unsay ka na rules nato sa lalaki o sa babay sa family unsay lang rule such as pag caregiving, work and decision making. And sociologists define family as a socially organized group usually joined by blood, marriage, cohabitation, or adoption that forms an emotional connection among its member and that serves as economic unit of society. So kani kibaw naman kita no na tayo pamilya sa gusto no. So syempre sulti ta kay nata pamilya. So kani ang family gyud usan siya sa ni ka group nga connected by blood o apa ang mama o papa ga minyo or marriage. Pwede pa sila pwede po matawag og family if na kay ma-adapt basta na ay kana emotional bonds and shared of economic role in society. So there are different types of family. So letter A is the nuclear family or conjugal family, which comprises married partners and their offspring. So kaniya day nuclear family kay mo ang family nga minyo ang partner o na ilang children. So kompleto na sila sa usa ka balay mo na lahi man. So mao na ang nuclear family na married partners living with their children. So the letter B, extended family. The extended family has more members in its household. So this includes grandparents, married offspring, and grandchildren. So sa usa ka balay, sa ka pamilya na ang sagid ka pamilya gid. Na imong lolo, kani imong mga anak nga minyo, imong mga apo, puhon nga gapuyo sa usa ka balay o gapuyo mo together bitaw, living together. So mana. So the letter C, the joint family. Joint family is composed of sets of siblings, their spouses, and their dependent children. This could be two sisters or two brothers, or a brother and a sister who decide to live together in one roof together with their partners and children. So joint family mo ni katong kana managsuon nga nagpuyo sa kabalay bitaw nga minyo, igsuon nimo nga minyo pero nagyapon sa inyong balay nga puyo silang duha. So og ilang siyempre ila pong anak nga gapuyo sa kabalay. So ako din na bilong ko aning joint family kay ako ang ati minyo naman og tre sila sa balay ga puyo pa og ilahang anak nga babae, cute. So the last one is the blended family or the reconstituted family, which is common in the US. Is a consist of pair of divorced or widowed parents and their respective offspring. So
Blended family mo ni katong mga family nga hiwalay, mga parents nga divorce ng broken family, bitaw mo ano blended family. So mo ni nga to ang walay mo to ang blended family nga divorce or broken family nga buwag ang parents. So the next is children learn gender roles at home regardless of family structure. So ang mga bata maka-learn gina sila unsa ilang role sa usa ka balay or sa ilahang balay, sa ilahang family structure. In traditional families, the father is seen as the provider, working during the week and handling tasks like plumbing and carpentry in his free time. So sa traditional families, ang ato ang papa gid ang mo provide sa ato needs. Sila mo trabaho sa para makakwanta o maka-provide sila unsa atong, or example na lang kanang provide og kanon unsa atong makaon, muna sila mo kuan sila og mga jobs, while ato ang mama kay mo na sila mo manage sa balay, sila mo manage. So og sa iyang mga anak. So bogi na akong kuan sakto gid kay ako ang papa mo gid mo provide og kuan na mga resources sa pag-adlaw-adlaw. So kung mama may mga timan sa mga bata, so magid sakto gid. So the mother is typically the homemaker responsible for grocery shopping, cleaning, cooking, and childcare. So mao gid ang mother gid mo kuan sa tuang kuan sa panimalay, sila gid kanang dako-dako panimalay pero lagi to. So responsible pa sila sa pag grocery shopping kay sila may mo loto. Siyempre sila may luto, sila yung palit. Joke lang. So boys are often assigned tasks like taking out the garbage, running errands, and cleaning the car, while girls assist with household chores. This environment reinforces traditional gender roles for children. So kani mga laki or lang ako laki as a laki, often mas ganang suguon ko pirmi kanang paglabay sa mga basura, suguon ko ng pag-asa og mga bugat, muli si mama na kuan daghang didala such as kanang mga grocery shopping, yung padala daghan kana nga basta nang tugon po ko sa akong papa nga alsahon ang iyang kumpay bugat po kaayo. So mao na siya nagita kanang mga rules bitaw suguon sa atong mama o papa. So while girls ako ang koy ate, ako may kim na manghuran. So sila may mo kuan often ang girls sila may mo tabang sa mga household chores, manghugas plato, magkuan nang na malimpyo sa balay muna. So muna yung mga traditional gender roles for children. So the next is the last is the family is a crucial social institution that significantly influence its members' behavior in various social settings. So children's behavior
outside the home often mirrors what they observe within the family. Yes. Ano kay kita kung unsay kanang behavior atong nakita sa panimalay mo imitate gyud ta sa ato ang na-observe, no? Para sa nang kuan if imuhang mama kusog mga saba, agresibo, dili wala sakto. Kusog mga saba inana, pwede pa nato na ma-imitate, no? Mga sabaan po ta. O dali po ta masuko. Para na akong kuan kung papa dali ra masuko. So na medyo na-imitate pa na ako gamay. Okay. Kuan man. Mao may pirmi makitaan. So, mo gina. So asa naman ta? If they witness aggressive fathers, dili. Lagi. If they witness aggressive fathers and submissive mothers, they may adopt similar perceptions or gender roles. Changes in the family structure, such as death of a parent, can alter their roles. For instance, if the father dies, the mother may take on the role of provider, impacting the child's understanding of gender roles. So if ma-observe na to na aggressive nga tuang papa o mama, kay ma-adapt na to sa tuang gender roles, or ma-adapt na to sa gender roles. So pwede ni nato ma-change ato ang mga roles tungod kay aggressive atong papa o atong mama, kayo submissive. So pwede pod ni kani nga family structure pwede ni mausab if one of the parent are gone or kuan nang nawala na ba. For example, if atuang for example kung ako ang mama mamatay or papa matay, ako mama mamupuli sa pag provide sa mga needs. So mo na mausab ang ato ang gender roles tungod wala na dili na complete family, or wala na bitay ka na mo manage sa ato. Pero maglisod si mama o kuan sa to ang rules to ba. So that's all, guys. Thank you for watching and listening. I hope you have learned. So sa bawat kita nakita ka ng laylay na gender role sa panimalay or sa ato ang pamilya. So ayaw mo kuan basta guys, ayaw mo basta manat to kaya tutulak ko. So thank you, guys. I hope you learn something about this video, and see you to the next topic. Thank you.